टाइम पर देखो। के ज्वाइन होते हैं प्लीज कमेंट। कौन कौन ज्वाइन हो रहे प्लीज कमेंट कीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? हाय हेलो कमेंट कीजिए। कमेंट शो नहीं करिए प्लीज कमेंट। এখানে কোনো কমেন্ট শো করছে না, প্লিজ কেউ একটু কমেন্ট করবেন। অডিও ভিডিও ক্লিয়ার আসছে? আই এম অডিবল, আই এম ভিজিবল, প্লিজ। হাই হ্যালো কিছু কমেন্ট করুন। তনুশ্রী ম্যাম হ্যালো। কে জয়েন হচ্ছেন প্লিজ কমেন্ট। আজকের কালেকশন খুব ইউনিক আছে, প্লিজ জয়েন হয়ে যাবেন। श्रीलेखा मैम हेलो, प्लीज कमेंट। प्रमिता मैम हेलो। अच्छा नमस्कार, मैं सोनाली आज अनुभव लाइव अपने सकल के स्वागत जानाई। नमस्कार, मैं सोनाली अनुभव के लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग ज्वाइन हो जाइए और प्लीज कमेंट में बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, प्लीज कमेंट। तब तक मैं बुकिंग नंबर बता देती हूँ। हमारा बुकिंग नंबर है 9635350222। आई रिपीट, बुकिंग नंबर 9635350222। बुकिंग प्रोसीडियर सिंपल सा है। जो भी साड़ी आपको पसंद आती है स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे भेज दीजिए। सारे बुकिंग व्हाट्सएप के थ्रू लिए जाते हैं। आप किसी भी पेमेंट मेथड पे परचेज कर सकते हैं, जैसे कि आप सीओडी कर सकते हैं। सीओडी शिपिंग हमारा ऑल इंडिया फ्री है। इंडिया के बाहर भी शिपिंग होती है, उसके लिए शिपिंग चार्जेबल है। आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट के लिए बुकिंग अमाउंट 40% है। बिलो 10,000 1 मंथ का टाइम रहता है, अब 10,000 2 मंथ का टाइम रहता है। आप कंफर्टेबली पेमेंट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने पर सारी शिपिंग हो जाएगी। क्योंकि आज कॉस्टली साड़ी दिखाई जा रही है तो इसके लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है और इसके लिए टाइम भी इसके हिसाब से दी जाएगी। आप लोग प्रीपेड कर सकते हैं। प्रीपेड के लिए जीपे, फोन पे, बैंक ट्रांसफर है। आप लोग जिस पेमेंट मेथड पे कंफर्टेबल हो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट के साथ पेमेंट मेथड लिख दीजिए। सारे हमारे बुकिंग व्हाट्सएप के थ्रू ली जाती है। और थोड़ा सा बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, प्लीज कमेंट। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? यहाँ पे कोई भी कमेंट शो नहीं कर रही है। ऑडियो वीडियो क्लियर प्लीज कमेंट में दिखाना शुरू कर दूं। आज थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ क्योंकि आज मैं खुद ही लाइव कर रही हूँ, तो प्लीज कमेंट। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? मैं ही कमेंट पढ़ूंगी, प्लीज आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर, तो मैं दिखाना शुरू कर देती हूँ आप लोगों का ज्यादा टाइम न लेते हुए। आज मैं दिखाऊंगी पटोला। पटोला का स्पेशलिटी है जो कि डबल इक्कत होती है। सिंगल इक्कत के ऊपर पोचम पल्ली होती है, डबल इक्कत के ऊपर भी पोचम पल्ली होती है, लेकिन पटोला का स्पेशलिटी होती है डबल इक्कत। डबल इक्कत हो तभी उसको पटोला कहा जाता है। मतलब टाना और बाना दोनों में इक्कत होनी चाहिए, तभी उसको इक्कत पटोला कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पटन पटोला है। पटन पटोला एंड राजकोट पटोला दोनों मैच दिखाऊंगी। इसको देखिए, इस तरह से ये इसकी पल्लू है। ये पूरी इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। ये ऑफ व्हाइट कलर के ऊपर है। इसकी प्राइस है 18,800। इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जाएगी। ये सारे 6 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर है और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी इस पे अवेलेबल है। रोमा मैम हेलो। हेलो बोन, प्लीज शेयर डन, प्लीज शेयर डन, ताकि सभी इसको देख पाए। आप लोग बहुत दिनों से इसके लिए, मतलब जब से मैं पोस्ट किया है मैंने परसों से, आप लोग वेट किए हुए हैं, तो प्लीज शेयर डन ताकि सभी इसको देख पाए। मैं दिखाना शुरू करती हूँ। पहले मैं राजकोट पटोला से दिखाना स्टार्ट करती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल राजकोट पटोला है जो मैं दिखाने जा रही हूँ। ये पूरा ट्रेडिशनल राजकोट पटोला है जिसपे जरी बॉर्डर है। इस तरह से ये टर्मरिक येलो कलर के ऊपर जा रही है। टर्मरिक येलो कलर ऊपर থাকে। प्लीज शेयर डन, प्लीज शेयर डन। एंड ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? আমি যে
পূজাকে এখন জ্বালাচ্ছি না দিদি, কি বলবো। কোনো অসুবিধে নেই। দেখুন এইভাবে থাকছে, এটা টার্মারিক येलोর ওপর থাকছে, এটা থাকছে এর ऑर्डर, এর बॉर्डरটা থাকছে এইভাবে। ये इसकी बॉर्डर जा रही है जरी बॉर्डर पे, रेड के ऊपर जरी बॉर्डर है, सेल्फ जरी बॉर्डर है। ये जाएगी पूरी इसकी पल्लू, এটা থাকছে আঁচলটা, এটা থাকছে রেডের ওপর এর পুরো বিপিটা, এইভাবে থাকছে বিপি। আচ্ছা রোমা ম্যাম, সাদায় লাল যে আপনি কাঁথা স্টিচের জন্য ওয়েট করেছিলেন, আমাদের বলেছিলেন, চলে এসছে। এইভাবে থাকছে, তৈরি হয়ে চলে এসছে, এইভাবে থাকছে लुक्सটা। ये जा रही है पूरा पटोला, राजकोट पटोला। ये 6 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर है, लाइट वेट, इजी टू कैरी एंड कंफर्टेबल है बिल्कुल। ये जो आप देख रही है सिल्क मार्क सर्टिफाइड है, क्योंकि 6 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर जा रही है। एसी একটু ঠান্ডাটা বাড়াবে। इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। নেওয়ার সময় একটু দেখে নিও যেন ক্যামেরা না পড়ে যায়। ये जा रही है, ये देखिए, এটা পুরো একদম ইউনিক দেখাচ্ছি। এটা কালকে যে রিল ছেড়েছিলাম তার থেকেই বুকিং হয়ে গেছে। আর একটা কালার, এর আরো দুটো কালার আছে, দেখাচ্ছি। দেখি ये जा रही है इस तरह से पूरी इसकी पल्लू, এটা থাকছে আঁচলটা। এটার বিপিটা আমি দেখাবো, বিপিটা থাকছে রেডের ওপর। আপনারা ঠিক মতো, আজ সাউন্ড আসছে প্লিজ একটু বলবেন, সাউন্ড আসছে, ক্লিয়ার আসছে? ওয়াও ওয়াও ইজি, থ্যাংক ইউ। বুঝতে পারলাম না রোমা ম্যাম। এটা থাকছে এর পুরো বিপি, इस तरह से এইভাবে থাকছে। লুকসটা इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। ये व्हाइट के साथ येलो है, ब्लैक है एंड रेड बॉर्डर है। इस तरह से पूरी लुक्स रहेगी। এটা पटोला, কিন্তু ट्रेडिशनल पटोला ना, একটু ইউনিক করা হয়েছে। আঁচলটা দেখুন থাকছে, এটা রাজकोट पटोला। और बॉडी पे जो डबल इक्कत के ऊपर पटोला डिजाइन, ये थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा हटके है। এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 17,200। डबल इक्कतेর উপর থাকছে 17,200। 6 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी, लाइट वेट, इजी टू कैरी एंड कंफर्टेबल, सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। प्लीज शेयर डन। আমি আজ শেয়ার করতে পারিনি, প্লিজ শেয়ার ডান। বলছি কি মজা, কাঁথা এসেছে। হ্যাঁ একদম কাঁথা চলে এসেছে, হোয়াইটে রেড কাঁথা চলে এসেছে। আমি কাঁথার ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি ছাড়বো বা লাইভ করব, খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে কাঁথা স্টিচের আমি লাইভ করব। এটা একটা দেখাচ্ছি ব্ল্যাকের ওপর, এটা দেখুন কতটা ইউনিক। এইবারের যে কালেকশন, কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবো এরকম ধরনের ব্যাপার আছে। খুবই সুন্দর এর কালেকশনটা থাকছে। এটা থাকছে ব্ল্যাকের ওপর, এই ব্ল্যাকটা আমি নিজে নিয়েছি, খুবই সুন্দর। দেখুন এটা থাকছে রেড বর্ডার, যারা ব্ল্যাক পছন্দ করেন কতটা সুন্দর। দেখুন রেড বিপির সাথে কিভাবে যাচ্ছে বুঝতে পারবেন। দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটা থাকছে এর বর্ডার, এটাতে থাকছে বোমকায়ের যে বর্ডার হয় সেই ধরনের বর্ডারটা দেওয়া হয়েছে। সেলফ জরির বর্ডার থাকছে। ये फाइन जरिए टेस्ट जरिए एज इट इज रहेगी। ये जाएगी पूरी बॉडी, পুরো বডিতে এইভাবে ডাবল ইক্কাতের কাজ আছে। পুরো বডিতে দেখুন ডাবল ইক্কাতের। এটা ভেবে দেখুন, এটা টানা বানা যখন ইক্কাতটা এক জায়গায় পড়বে তবে ডিজাইনটা ফুটে উঠবে। এইভাবে থাকছে পুরো ডিজাইনটা। এটা থাকছে পুরো আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से। ये जाएगी पूरी बीपी इसकी, इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस जो है 19,000 है। सारे पे इंस्टॉलमेंट पॉसिबल है। বলছি দিদি আমার পাটোলাটা কি কাছে আছে, দেখাবে প্লিজ? হ্যাঁ দেখিয়ে দেবো। ওই পাটোলা শাড়িটা দেবে তো, দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা একটা আমি যেটা পরে আছি হোয়াইট, হোয়াইটের ডিমান্ডটা খুব বেশি থাকে, যার জন্য এটা রাখো, এটা হারাবে না। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি রোমা ম্যাম। এটা দেখুন, এটা একটা হোয়াইটে দেখিয়েছি, হোয়াইটের ডিমান্ড সবসময় খুব বেশি থাকে পাটোলাতে, যার জন্য এগুলোর পিস আরো রেখেছি। মানে সেম পিস কিন্তু হবে না, প্রত্যেকটা সিঙ্গেল পিস করে আছে, আপনিই নেবেন। তো প্লিজ আপনারা দেখে বুকিং করুন, কারণ প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথড হয়ে যাবে, পরে বললে সেম এনে দিতে পারবো না। সেই জন্য বলছি যে প্লিজ যদি কমফোর্টেবল থাকেন বুকিং করুন। এটার কাজটা দেখুন, रेशम बॉर्डर है, अपना रेशम बॉर्डर আপনাদের ডিমান্ড থাকে। এটা থাকছে रेशम बॉर्डर, जरी छाड़ा, जरी छोड़ के रेशम बॉर्डर पे ये जा रही। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। पिकॉक मोटिव है, टाना बाना दोनों पे इक्कत है, तभी ये उभर के आई है।
এটা পুরো একদম থাকছে পাটন পাটোলা। এটার প্রাইস থাকছে 19,800। আমি যেটা পরে আছি এটা আমার 19,800, সরি আমি 18,800 বলছি, 19,800। এটাও সেম আছে, যেহেতু পরে আছি ডিজাইনটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, আমি ভিডিও বললে পাঠিয়ে देबो। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা, इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी रेशम बॉर्डर के ऊपर। এটা থাকছে পুরো আঁচলটা ये पटन पटोला पे जा रही है, পুরো আঁচলটা এইভাবে যাবে। এটা থাকছে রেডের উপর बीपी, ये रेड के ऊपर बीपी जा रही है। ये रेडिश, ये ब्लड रेड कलर है, এটা রেডিশ মেরুন টাইপের কালারটা থাকছে, একদম টুকটুকে লালটা না, এইভাবে থাকছে। এটা থাকছে মেরুনিশ রেড, এইভাবে থাকছে লুকসটা পুরো। এটার প্রাইস থাকছে 19,800। এগুলো 6 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি উইথ সিল্ক মার্ক আসবে, লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি অ্যান্ড কমফোর্টেবল। প্লিজ শেয়ার ডান, আজ আমি শেয়ার করতে পারিনি, প্লিজ আপনারা শেয়ার করে দিন। শেয়ার ডান। আজ লাইভ লিঙ্ক পাইনি গো, হ্যাঁ তানিয়া ম্যাম সরি, আজ লাইভের লিঙ্ক পাননি, আমি শেয়ার করতে পারিনি এত তাড়াতাড়ির মধ্যে। আমি লাইভের পরে শেয়ার করে দেবো যাতে আপনারা লাইভটা পেয়ে যান। এটা একটা থাকছে। আচ্ছা রোমা ম্যামের শাড়িটা দেখিয়ে দিই, এটা কালকে আমি দিয়েছিলাম রিলসের মধ্যে, তার থেকেই বুকিং হয়ে গেছে দুটো শাড়ি, সেটা দেখাচ্ছি, দেখিয়ে দেবো। এটা রোমা ম্যামের শাড়িটা থাকছে। আপনারা এটার জন্য অনেক ওয়েট করে আছেন কালকের থেকে, তাই প্লিজ শেয়ার ডান, শেয়ার করে দিন যাতে সকলেই এটা দেখে নেন, দেখতে পান, যা রিকোয়ারমেন্ট থাকবে পেয়ে যান, কারণ প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথড হয়ে যাবে আর প্রত্যেকটা নিউ কালেকশন, কোনোটাই কিন্তু রিপিট নেই। এটা যে দেখছেন 3টে কালার আছে, এটার কিন্তু আর পিস নেই। এটা থাকছে এইভাবে লুকসটা, রোমা ম্যাম দেখবেন এইভাবে থাকছে। এটা একদম টার্মারিক ইয়েলোর সাথে রেড অ্যান্ড গ্রিন থাকছে, বর্ডারটা থাকছে রেডে। এটা থাকছে আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, এটা একটা মিক্স ম্যাচ পাটোলা। এটা আঁচলটা থাকছে রাজকোট পাটোলা, বডিটা একটা ইউনিক পাটোলা থাকছে, এইভাবে থাকছে বিপিটা, এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটার প্রাইস 17,200, 17,200। ইএমআই পসিবল, ইএমআই হয়ে যাবে। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। প্রিপেড তো হবেই, শিওরিও হবে, আর ইন্ডিয়ার বাইরেও আমাদের শিপিং হয়, সেই ক্ষেত্রে শিপিংটা চার্জেবল। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা, 6 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। দারুন গো, একবার আলাদা এক্সক্লুসিভ। থ্যাংক ইউ চন্দ্রা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্লিজ শেয়ার ডান, প্লিজ একটু শেয়ার করবেন যারা দেখছেন, ওটাকে আলাদা করে রাখবে, আর ওটা বুকিং আছে। এটা থাকছে একটা ব্ল্যাক, ব্ল্যাক আরেকটা দেখাচ্ছে, একটা ব্ল্যাক দেখিয়েছি, ব্ল্যাকটাই হাতে উঠলো, ব্ল্যাকটাই দেখাচ্ছি। এটা থাকছে পুরোটাতে অল ওভার ডিজাইন রাজকোট পাটোলা, দেখুন এটা একদম জেড ব্ল্যাকের, আগেরটাও দেখিয়েছি জেড ব্ল্যাকের সাথে মেরুনিশ রেড। এটা থাকছে, এইটাও মেরুনিশ রেড, একটু রেডটা আলাদা, কারণ এগুলো হাতে করে কালার হয়, তো কালারগুলো ডিফারেন্ট আসবে, একটু কালার আলাদা হবে, কারণ প্রত্যেকটা হাতে করে কালার, হাতে করে ডিজাইন, এগুলো হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন পুরোটাই। চোখটা জুড়িয়ে গেল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখুন এইভাবে প্লিজ শেয়ার ডান। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটা থাকছে আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, এইভাবে থাকছে আঁচলটা। এটা যাচ্ছে পুরো এর বিপি। প্লিজ সাথে থাকবেন, আমি আর নিজে দেখাচ্ছি, একটু সময় লাগছে। এটা থাকছে রেডের মধ্যে বিপি, এইভাবে থাকছে বর্ডারটা, এইভাবে থাকছে লুকসটা। আর আপনারা প্লিজ বেশির থেকে বেশি শেয়ার করুন যাতে সকলেই এটা জয়েন করতে পারেন আর সকলেই এর বেনিফিট পান। এইভাবে থাকছে লুকসটা, इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। এটা থাকছে পুরো বডির কাজটা 6 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी पर, पूरे बॉडी का काम इस तरह से मीनाकरी पे जाएगी। ये पटोला है डबल इक्कत के ऊपर, इस तरह से इसकी लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस जो है 18,200, 18,200, 6 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज। এটা একটা রয়্যাল ব্লুতে দেখাচ্ছি, ये रॉयल ब्लू के ऊपर मैं दिखा रही हूँ, रॉयल ब्लूर উপর থাকছে, बिल्कुल रॉयल ब्लू के ऊपर जा रही है, पूरा प्योर रॉयल ब्लू है। দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো এর লুকসটা, इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। আচ্ছা লাইভের ফোনটা নিয়ে যে একটু টুকটুকে বলো যদি শেয়ার করতে পারে করে দিতে, আমি এখানে শেয়ারটা বুঝতে পারি, এটা না ওই ফোন আছে ওর কাছে। এইভাবে থাকছে লুকসটা, इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। আসলে নোটিফিকেশন পাচ্ছেন না সকলে, আমি শাড়ি নিয়ে নিয়ে পাগল হয়ে যাব, পূজাকেও পাগল করব, এটা তো আমাদের কাজ। আর আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরাতে পারলে আমাদের খুব ভালো লাগে।
এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, ये पटन पटोला है। देखिए इस तरह से, इसको फिगर को देख के ही आप समझ जाएंगे ये पटन पटोला है। इस तरह से रॉयल ब्लू के साथ रेड में इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। ये जाएगी इसकी बीपी, बीपीটা এইভাবে যাচ্ছে রেডের ওপর, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 19,000। পুরো বডির কাজটা দেখুন, অসম্ভব সুন্দর কাজ। এটা হোয়াইটের মধ্যেও আছে, এইভাবে থাকছে পুরো এটা बॉडी का आइटम। पूरे बॉडी पे इस तरह से डबल इक्कत का काम आएगी। ये टाना और बाना माने टाना प्लस बाना দুটোতে ইক্কত থাকবে। ডিজাইনটা যখন এক জায়গায় পড়বে, এটা ফুটে উঠবে, তখন এটা আসবে ডিজাইনটা, না হলে পুরো শাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো এইভাবে ডাবল ইক্কতে পুরো এটা খুবই লেভারিয়াস কাজ, খুবই ঠিক আছে। ঠিক আছে, এইভাবে থাকছে লুকসটা, আমি লাইভের পরে শেয়ার করবো। देखिए इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जा रही है। 6 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर है। তোমার শাড়ির কোয়ালিটি খুব ভালো, থ্যাংক ইউ চন্দ্রা ম্যাম। প্লিজ যারা শাড়ি নেবেন একটু রিভিউ শেয়ার করবেন। আজ লাইভে একেবারে ভিউয়ার্স নেই, কারণ আমি শেয়ার করতে পারিনি, আমি জানি। দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। লাইভের ফোনটা না আমাকে পম্পা বললো, কিন্তু আমি কোথায় রাখা হলো, হ্যাঁ দেখো, তাহলে শেয়ার করে দিলে জয়েন হয়ে যাবেন সবাই। দেখুন এটা একটা থাকছে ইস तरह से, এটা থাকছে যেটা রোমা ম্যাম নিয়েছে সেই ধরনের হোয়াইটের সাথে রেড এন্ড ব্ল্যাক। একটা দেখিয়েছি ইয়েলো এন্ড ব্ল্যাক, এটা থাকছে রেড এন্ড ব্ল্যাক। তিনটে তিন রকমের, কোনোটা কিন্তু সেম পিস হবে না। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটা থাকছে পুরো आंचल, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से। इसकी जो बीपी है ये ब्लड रेड कलर के ऊपर जा रही है। দেখুন এইভাবে থাকবে, এইভাবে স্প্লিটস দিয়ে শাড়িটা পুরো থাকবে। এটা থাকছে बीपी, ये जा रही है पूरी बीपी इस तरह से, बूटा वर्क के ऊपर इस तरह से बॉर्डर पे এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এগুলো 6 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ওপর থাকছে, ডাবল ইক্কাতে এই পাটোলাটা থাকছে। এটার প্রাইস থাকছে 17,200। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। আচ্ছা এবার একটা খুব ইউনিক কালার দেখাচ্ছি, প্লিজ শেয়ার ডান, প্লিজ ভিউয়ার শেয়ার ডান। এটা একটা থাকছে, এটা দেখুন, এটা থাকছে, এটা পাটন পটোলা। এটার কালারটা কতটা ইউনিক দেখুন। এটা কিন্তু রিলে দিতে পারিনি, কারণ কালার আসে না। এটা কালার একমাত্র লাইভেই আসে, এই কালারটা ওই জন্য দিতে পারি না কখনো। এটা আমরা এইভাবে থাকছে লুকসটা। ये येलो के साथ ब्लू का क्रॉस कलर, এটা येलोর সাথে ব্লুর क्रॉस कलर। এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है पूरी पल्लू फुसिया पिंक कलर के ऊपर। इसकी जो बीपी है वो फुसिया पिंक कलर के ऊपर जाएगी। मैं दिखा देती हूँ, सिर्फ जरी का इस पे बॉर्डर है, जो बॉर्डर टेस्टेड जरी है, ये एज इट इज रहेगी। ये जा रही है इसकी बीपी इस तरह से, पूरी इसकी लुक्स जाएगी। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 20,700, সব থেকে হাইস্ট 20,700। এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। इसका काम आप देखिए कितना बारीक काम है। এটার কাজ যত সূক্ষ্ম হবে তত দামটা বেশি হবে। কোয়ালিটি থাকছে 6 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। আমি বলবো না, আপনারা বলবেন কি কোয়ালিটি পেয়েছো। इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। আপনারা কি কালার দেখতে চাইছেন বলুন, আপনারা যে কালার দেখতে চাইছেন আমি দেখাবো। প্লিজ বলুন কি কালার দেখতে চাইছেন। এটা একটা কালার দেখাচ্ছি, ব্ল্যাকের ওপরে যেটা দেখালাম সেটা একটা ব্লুর ওপরে দেখাচ্ছি, পার্পলের ওপর দেখাচ্ছি। ব্ল্যাক এন্ড পার্পল, ব্ল্যাক এন্ড পার্পলের ওপর দেখাচ্ছি, সরি ব্ল্যাক বলছি, ব্লू एंड पर्पल, ब्लू एंड पर्पलेর ওপর দেখাচ্ছি। देखिए इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जा रही है। टूथ ब्लू, ফিরোজা ব্লু के ऊपर पर्पल कलर। যারা ব্ল্যাক চান না তারা এটা দেখতে পারেন। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটা থাকছে आंचल, देखिए ये जा रही है पूरी इसकी पल्लू। এটা থাকছে आंचलটা, ये जा रही है पूरी पल्लू। इसकी बीपी जो है ये ब्लू के ऊपर जाएगी। এইভাবে থাকছে ব্লুর ওপরের বিপিটা, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। দেখুন বিপিটা তুলে ধরে দিবে তো, এখানে কাছে এসো। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। इसके बॉडी का काम देखिए कितना बारीक, कितना खूबसूरत काम है। 6 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर ये सिल्क मार्क सर्टिफाइड है, एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी एंड कम्फर्टेबल। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এইভাবে থাকছে आंचलটা। এটার প্রাইস থাকছে 19,000। इसकी प्राइस है। इसकी एक कलर दिखाई गई है। এগুলো একদম লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি এন্ড কমফোর্টেবল, পিওর
रेशम सिल्क, जो मलबरी कातान सिल्क होती है बेस्ट क्वालिटी की, वो सिल्क है। क्या क्वालिटी है आप लोग बोलिएगा। एक तो येलो कलर देखाচ্ছি, ये येलो कलर के ऊपर दिखाई जा रही है। এটা येलो কালারের উপর দেখাচ্ছি গ্রিন দিয়ে, অনেকের ফেভারিট, একদম येलो কালারের সাথে গ্রিন থাকবে অনেকের। এটা থাকছে পুরো বডির কাজটা দেখবেন, অসম্ভব সুন্দর কাজটা থাকছে। দেখুন এটা থাকছে এর কাজ, পাটোলার কাজটা দেখুন, অসম্ভব সুন্দর কাজ, প্রত্যেকটা ইউনিক থাকছে, প্রত্যেকটা আনকমন। এইভাবে থাকছে পুরো পাটোলার কাজটা, এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। এটা থাকছে আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, ये जा रही है इसकी बीपी, এইভাবে থাকছে পুরো বিপিটা এইভাবে গ্রিনের ওপর, এইভাবে থাকবে লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 17,325, 17,325। ये सारे डबल इक्कत के ऊपर पटोला दिखाई जा रही है। मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। देखने के बाद आप लोग प्लीज बुकिंग कीजिए और पेमेंट मेथड लिख दीजिएगा। देखिए ये जा रही है बॉटल ग्रीन के ऊपर, बॉटल ग्रीन के ऊपर जल्दी से आती नहीं है। बॉटल ग्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ प्योर बॉटल ग्रीन। एक जो दिखाई गई है इसका शायद मैंने येलो कलर दिखाई है, येलो कलर की क्या कलर मैंने दिखाई है अभी भी, तो उसी का ये कलर ऑप्शन है। একটা কালার এটা দেখালাম, এটার আরেকটা কালার আছে রেড দেখাবো। ये পুরো বটল গ্রিন के ऊपर जा रही है, এভাবে থাকছে পুরো বটল গ্রিনের উপর। এটা থাকছে এর আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, এভাবে থাকবে পুরো আঁচলটা। सिल्क जरी का बॉर्डर जाएगी, जो टेस्टेड जरी एज इट इज रहेगी। ये जाएगी इसकी पूरी बीपी, এটা থাকছে বিপিটা। আর পুরো বডিতে ডাবল ইক্কাতের কাজ থাকছে, পাটোলার কাজ থাকবে পুরো বডিতে, হোল বডি এভাবে A to Z ওয়ার্কের মধ্যে থাকবে, এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস থাকছে 18,200। এটারই রেড কালারটা আমি দেখাচ্ছি 18,200। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। কি কালার দেখতে চাইছেন প্লিজ কমেন্টে বলুন, কি কালার দেখতে চাইছেন। আচ্ছা আমি একটা এর হোয়াইট কালার দেখেছিলাম, হোয়াইট কালারটা মনে হচ্ছে রাখা হয়নি। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए और नेक्स्ट दिन क्या देखना चाहते हैं, नेक्स्ट दिन बोलिए। कांथा स्टिच में बहुत जल्दी दिखाऊंगी, उससे पहले क्या देखना चाहते हैं। এটা থাকছে রেড কালারের মধ্যে, একদম রেড কালার, রেড বললে যেটা বোঝায় সেই রেড কালারের সাথে এটা গ্রিন থাকছে, একদম डार्क ग्रीन मध्य बॉर्डर থাকবে, এইভাবে থাকছে আঁচলটা। ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, बॉडी पे पूरा डबल इक्कत का काम जाएगी, पटोलार পুরো কাইটা যাচ্ছে। এটা যাচ্ছে बीपी, এইভাবে এইভাবে যাচ্ছে बीपीটা পুরো। ये बीपी जा रही है इसकी इस तरह से। इसकी जो प्राइस है 18,200, 18,200। आप देख सकते हैं कोई भी सेम नहीं है, सभी अलग अलग है। सारे सिंगल पीस करके जो आप देखिएगा आपको वही मिलेगी, क्योंकि इसका कोई और पीस है नहीं जो मैं आपको दूसरी पीस दूं। ये सिंगल पीस करके ही सारे अवेलेबल है। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी 18,200, 18,200। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। আচ্ছা এরপর একটা দেখাচ্ছি পিঙ্কের মধ্যে, এটা থাকছে একদম ফুসিয়া পিঙ্কের মধ্যে রাজকোট पटोला। ये राजकोट पटोला जा रही है ফুসিয়া পিঙ্ক में। রাজকোট पटोला অনেক কটাই দেখিয়েছি, পাটন पटोलाও দেখিয়েছি। पटोलाর আরো হিউজ কালেকশন আছে, আপনারা যেটা পছন্দ সেটা আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে পেমেন্ট মেথডটা লিখে দেবেন। আরো দেখাচ্ছি এইভাবে থাকছে পুরো এটা হট পিঙ্কের উপর। ये इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। ये देखिए सेम कलर में पटोला, जिनको कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए वो ये देख सकते। इस तरह से पूरी इसकी बॉर्डर जा रही है, ये जाएगी पूरी इसकी पल्लू, इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जा रही है। राजकोट पटोला का स्पेशलिटी देखिए, ये राजकोट पर ज्योमेट्रिक पैटर्न में इस तरह से फिगर मोटिव जाएगी, तभी ये राजकोट पटोला है। और जो सिर्फ फिगर में जाती है, जो कि क्लियर विजिबल है, उसको कहते हैं पटन पटोला। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी, এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটা থাকছে बीपी, ये जा रही है इसकी बीपी पिंक के ऊपर। এটার প্রাইস থাকছে 19,000, इसकी प्राइस है 19,000। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা, একদম लाइट वेट, इजी टू कैरी एंड कंफर्टेबल, बिल्कुल भी स्टार्च नहीं है। 6 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर है, प्योर मलबरी कातान सिल्क है। और पटोला तो आप लोग सभी जानते हैं, पटोला का स्पेशलिटी और पटोला किस तरह की होती है। ये एक न्यू टाइप की पटोला मैं दिखा रही हूँ। व्हाइट आज बहुत सारे मैंने रखे, क्योंकि व्हाइट में आप लोगों का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। ये एक पटोला डिजाइन देखिए, ये एकदम अलग यूनिक है चेक्स में।
ये जाएगी इसकी पूरी पल्लू। ये एकदम ही हटके है, ना तो राजकोट ना तो पटन पटोला बोल सकती है, एकदम हटके यूनिक है एकदम। डबल इक्कत के ऊपर এটা থাকছে পুরো আঁচলটা এইভাবে থাকছে, পুরো लुक्स इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। इसका काम आप देखिए पूरे चेक्स पे जाएगी इस तरह से, और उस पे इस तरह से फ्लावर मोटिव है, और ये इसकी बॉर्डर जा रही है जो कि टेस्टर जरिए इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस जो है 17,200 है, 17,200 है। बीपी टा दाओ इस तरह से देखिए, पूरे इसके स्प्लिट्स दे के दिखाने से आपको समझ में आएगी। जब इसको आप लोग मैचिंग करके पहनेंगे बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है, आपको भीड़ में भी स्टैंड आउट करेगी। ये जा रही है इसकी बीपी, और এইভাবে দেখুন কুচি দিয়ে লুকসটা থাকবে। স্প্লিটস দেখে इसको इस तरह से इसकी लुक्स आएगी। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। अच्छा एरपर एक देखाচ্ছি नेवी ब्लू कलर। ये नेवी ब्लू कलर के ऊपर पटन पटोला दिखा रही हूँ मैं। ये मैरून कलर के साथ है, মেরুন কালারের সাথে থাকছে पटन पटोला नेवी ब्लू कलर, एकदम डार्क नेवी, ब्लैक नहीं है। ब्लैक देख के लग रही है लेकिन ये चारकोल ब्लैक लग रही है, लेकिन ये ब्लैक नहीं है, ये नेवी ब्लू, एकदम डार्क नेवी ब्लू है। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। पूरी लुक्सটা এইভাবে থাকবে। এটা থাকছে আঁচলটা, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से। पूरे बॉडी का काम देखिए कितना बारीक और कितना सुंदर काम है। देखिए इसकी एक व्हाइट कलर भी थी, मैंने दी थी, ये शायद निकल गई है। ओवरली ब्यूटीफुल, थैंक यू। আপনার শাড়িটা কি প্রাইস? আমার শাড়িটা 19,800, 19,800 আমার শাড়িটা। এইভাবে থাকছে পুরো বডির का এটা, ये पूरे बॉडी का इस तरह से काम जा रही है। इस तरह से देखिए स्प्लिट्स देखिए इसकी जो लुक्स आएगी मैं दिखा देती हूँ एक बार। ये लुक्सটা এইভাবে স্প্লিটস দিয়ে আসবে, দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটা থাকছে এর পুরো बीपी, ये जा रही है बीपी इस तरह से। बीपी 1 मीटर है, छोटी नहीं पड़ेगी, इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस जो है 19,000 है। ये पटन पटोला है, 19,000 है। अच्छा এরপর একটা দেখাচ্ছি অফ হোয়াইটের মধ্যে, একদম অফ হোয়াইটের একদম ইউনিক আলাদার মধ্যে। এটার প্রাইস থাকছে 19,800, 19,800 है। ये ग्रे कलर के ऊपर है, एकदम ग्रे कलर ऊपर থাকছে। দেখুন এটা থাকছে पटन पटोला ग्रे कलर ऊपर। ये ग्रे कलर के ऊपर जा रही है और कितनी खूबसूरत है। इसका लुक्स एकदम हटके आएगी और ये एकदम भीड़ में भी आपको स्टैंड आउट करेगी। अभी शादी का मौसम है, এখন ওয়েডিং সিজন চলছে, আপনারা এগুলো পরুন, একটা ক্লাসি লুক দেবে। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটা থাকছে আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से। इसकी बीपी इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। এটা গ্রে কালারের উপর থাকছে। এটা থাকছে বর্ডার, ये जा रही है पूरी बॉर्डर इस तरह से। ये टेस्ट जरिए और ये जा रही है इस तरह से इसकी बीपी। এটা থাকছে बीपीটা পুরো রেডের উপর। রেডটা দেখুন ম্যাক্সিমাম রেড আছে, কারণ এগুলো হ্যান্ডলুম, লুমে যেভাবে সেট থাকে সেভাবে তৈরি হয়। পুরোটা হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন, লুম উইভিং ডিজাইন, হাতে করে কালার করা হয়েছে। পুরো প্রসিডিওর যে হয় পুরো হাতে করে হয়, যেভাবে বালুচুরি স্বর্ণচুরিতে হয়। এইভাবে থাকছে লুকসটা। এগুলো খুবই লেবারিয়াস কাজ, কারণ এগুলো যে डबल इक्कत থাকে, डबल इक्कतটা এক জায়গায় फूटे उठले तभी डिजाइन से। ये सारे डबल इक्कत है तो बहुत ही लेबरियस है, क्योंकि ये इसका जो इक्कत डिजाइन है जो कि टाना और बाना दोनों पे इक्कत होती है, जब ये एक जगह आएगी तभी ये उभर के डिजाइन आती है। इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जाएगी। ये जा रही है इसकी पल्लू इस तरह से। बीपी मैं दिखा चुकी हूँ। इसकी प्राइस है 19,800। जो मैं पहनी हुई हूँ इसका प्राइस आप लोग पूछ रहे थे, 19,800। इस तरह से पूरी लुक्स जाएगी। इसी तरह का मैं पहनी हुई हूँ ऑफ व्हाइट के साथ। এবারে দেখাচ্ছি একটা আরেকটা ইউনিক কালার, গ্রে কালার, যেটা দেখালাম নেভি ব্লুতে, আর একটা বোধহয় দেখিয়েছি রয়্যাল ব্লুতে, আর একটা দেখাচ্ছি গ্রে। এই গ্রে কালারটা খুব ইউনিক গ্রে কালার, নর্মাল গ্রে কালার না, এটা এটা সিমেন্ট গ্রে কালার। দেখুন এইভাবে থাকছে। এটার একটা হোয়াইটও আছে, হোয়াইটটা আমি পাচ্ছি না এখন হাতের কাছে। হোয়াইটও আছে এর একটা হোয়াইটও আছে। হোয়াইটটা আমি হাতের কাছে পাচ্ছি না। হোয়াইটটা না, এটা না, হোয়াইট একটা ছিল না, ওটা না, ওটা না। হোয়াইটটা কোথায় রাখলাম देखिए। इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जाएगी। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটা একটা গ্রে কালারটা খুব ইউনিক গ্রে কালার। ये जा रही है पूरी इसकी पल्लू। এটা থাকছে আঁচলটা। এটা থাকছে बीपी। এটা কিন্তু চুড়ি বর্ডার যে বলা হয়, রেশম বর্ডারে থাকছে। इस तरह से पूरी देखिए इसकी लुक्स जाएगी। देखिए इस तरह से
পুরো इसकी লুকস রেগে এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটা গ্রে কালারটা খুব ইউনিক গ্রে কালার, এটা সিমেন্টি গ্রে কালার, মানে এটা নর্মাল যে গ্রে কালার হয় বা নর্মাল যে স্টিল কালার বললে সব থেকে পারফেক্ট হয়, স্টিল কালার। এটা এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটার বডির কাইটা দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো বডিতে, এইভাবে पटोलार काइटा, पटोला का पूरा काम इस तरह से जाएगी। ये पटन पटोला है, इस तरह से रेशम बॉर्डर पे এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটা থাকছে পুরো এর আঁচল, এটা থাকছে বিপি, এতে কিন্তু জারির কোনো টাচ নেই। এটার প্রাইস থাকছে 19,800, 19,800। और ये एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी एंड कंफर्टेबल है। मैं फिर से दिखा रही हूँ आप लोगों को एक রয়্যাল ব্লু রাজকোট পটোলা में। আপনারা কি কালার দেখতে চাইছেন আরো বলুন, আমি যদি সম্ভব হয় থাকে দেখাবো। এগুলো তো হ্যান্ডলুম, প্রত্যেকটা কালার বা ডিজাইন সবসময় পসিবল হয়ে ওঠে না, তো প্লিজ পছন্দ থাকলে প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথড অ্যাপ্লিকেবল আছে, আপনারা নিয়ে নেবেন। কারণ সেম পিস পরে বললে এনে দিতে পারি না, খারাপ লাগে নিজেদের যে সাইডে এসেছিল কিন্তু আপনি চাইলেন কিন্তু পেলেন না, আর ইনকোয়ারি করে ছেড়ে দিলে প্লিজ যদি না নেন ক্যান্সেল লিখে দেবেন। কারণ পরে কিন্তু সেই জিনিসটা হয়নি, ইনকোয়ারি করে ছেড়ে দেন পরে বলেন নেবো, তখন সেই সময় একটু সোল্ড আউট হয়ে যায়। এটা থাকছে কারণ এগুলো খুব লিমিটেড দেখানো হয়, যেমন আজকে দেখালাম সবে মাত্র 21 পিস, 21টা পিস দেখিয়েছি। সেটা এই জন্যই বলছি কস্টলি শাড়ি আপনারা ইনস্টলমেন্ট করলে প্লিজ আপনারা শিওর হয়ে করবেন। আর এই যে শাড়িগুলো আপনারা দেখছেন খুব লিমিটেড স্টক থাকে। এটা থাকছে আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से। এগুলো কিন্তু 40-50 পিস দেখানো যায় না কারণ খুব লিমিটেড স্টক, কারণ এগুলো খুব লিমিটেড স্টকে আসে। এটা থাকছে বিপি, এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। ये राजकोट पटोला है, কাজটা দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো বডির কাজ। ये जो देख रहे हैं रॉयल ब्लू कलर है, পুরো বডির কাজটা এইভাবে থাকবে, এইভাবে থাকছে পুরো लुक्सটা इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस जो है 17,325, 17,325 এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটা আরেকবার আঁচলটা দেখিয়ে দিই, এটা রাজকোট পটোলা, আর এটা কিন্তু এটাও থাকছে রেডের সাথে। যারা রেড ছাড়া চান, গ্রিনের সাথে দেখিয়েছি, পিঙ্কের সাথে দেখিয়েছি, প্লিজ বুক করতে পারেন। এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটা আর একটা শাড়ি দেখাবো ব্ল্যাকের মধ্যে, এই ব্ল্যাকের মধ্যে শাড়িটা, এটা আমি যেটা পরে আছি সেটারই ব্ল্যাক। এটা যেটা থাকছে 19,800। আমি যেটা কালার প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট। এটা দেখুন জারি বর্ডারে আছে, এটা আমি যেটা পরেছি এটা জারি বর্ডারে, মিনিমাম জারি বর্ডার আছে। এটা কিন্তু যেটা একটা দেখালাম চুড়ি বর্ডার, সেই টাইপের বর্ডার থাকছে বর্ডারটা, কিন্তু বডির কাজটা একদম ইউনিক থাকবে, বডির কাজটা একদম ইউনিক থাকছে। এইভাবে থাকছে পুরো, দেখুন কাজটা অসম্ভব সুন্দর। আর কাজের যত সূক্ষ্মতা হবে দাম ততটা বেশি হবে, কারণ কোয়ালিটি, তারপরে লেবার, তারপরে কাজের সূক্ষ্মতার উপর দামটা ভেরিফাই করে। এইভাবে থাকছে পুরো আঁচলটি। ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, इसको राजकोट पटोला के साथ पटन पटोला को मिसमैच की गई है। इसका पल्लू देखिए राजकोट है, और बॉडी का जो पूरा काम देख रहे पटन पटोला है। इस तरह से पूरे बॉडी का लुक जाएगी, इस तरह से काम देखिए পুরো এইভাবে পুরো বডির কাজটা যাবে। এটা টানা বানা দুটোতে ইক্কাত থাকে, দুটো যখন এক জায়গায় পড়বে তবেই ডিজাইনটা আসবে, দুটোতেই ইক্কাত করা যায়। লুম উইভিং ডিজাইন, এগুলো টানা বানা দুটোতেই ইক্কাত থাকে। এইভাবে থাকছে পুরো বডির কাজটা। এটা একটা স্প্লিটস দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি। গুড ইভিনিং ম্যাম, সম্রাট স্যার, থ্যাংক ইউ, गुड इवनिंग। देखो এইভাবে থাকছে पूरी लुक्स। এটা আজকে লাইভের লাস্ট শাড়ি। इस तरह से पूरी लुक्स जा रही है। ये जाएगी इसकी बीपी, এইভাবে থাকছে পুরো বিপিটা। এটা রেশম বর্ডারের উপর থাকছে, এইভাবে যাবে লুকসটা। এটা যাচ্ছে আঁচল, এটার প্রাইস থাকছে 19,800, 19,800। এটা আজকে লাইভের লাস্ট শাড়ি। আমি যেটা পরেছি সেটা আরেকবার দেখিয়ে দিই। এটা থাকছে আর আঁচল, ये जा रही है, इसको भी मिक्स मैच की गई है। ये आप जो पल्लू देख रहे हैं राजकोट पटोला है, बॉडी का काम जो है पूरा पैटर्न पटोला है। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা, और इसका जो बीपी है इसी रेड कलर के ऊपर गई है। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस भी 19,800 है। आप लोगों को जो भी साड़ी पसंद आती है आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए 9635350222 पे। सारे बुकिंग व्हाट्सएप के थ्रू लिए जाते हैं। ছেলেদের ছবিগুলো পেজে, ছেলেদের ছবিগুলো পেজে দেবেন, বুঝতে পারলাম না স্যার।
আপনাদের প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথড অ্যাপ্লিকেবল আছে। আপনারা যে পেমেন্ট মেথডে নিতে চান সেই পেমেন্ট মেথড লিখে দেবেন। প্রিপেড হয়ে যাবে, প্রিপেডের জন্য জিপে, ফোনপে, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার, আপনারা সিওডি করতে পারেন। সিওডি শিপিং অল ইন্ডিয়া ফ্রি আছে, ইন্ডিয়ার বাইরেও শিপিং হয়, সেই ক্ষেত্রে শিপিংটা চার্জেবল। আপনারা প্রিপেডে জিপে, ফোনপে, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার তো আমি বললামই, আপনারা ইনস্টলমেন্ট করতে পারেন। ইনস্টলমেন্টে বুকিং অ্যামাউন্ট 40% দিয়ে বুকিং করুন। বুকিং অ্যামাউন্ট দিয়ে কমফর্টেবলি পেমেন্ট করবেন। বিলো 10,000 1 মান্থের টাইম থাকে, অ্যাবাভ 10,000 2 মান্থের টাইম থাকে। কমফর্টেবলি আপনারা পেমেন্ট করবেন। পেমেন্ট কমপ্লিট হলে শাড়ি শিপিং হয়ে যাবে। আজকে লাইভটা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ, গুড নাইট। দেখেছিলেন কিভাবে কনভার্ট করে দিয়েছিলাম শাড়ি তো পাঞ্জাবি অ্যান্ড ধুতি? না, দেখা হয়নি স্যার, মেয়েরা দেখেছে, আমাকে দেখায়নি, সরি। আমি ছিলাম না, আসলে বাইরে ছিলাম, আউট অফ টাউন, সবে ফিরেছি, 3-4 দিন হলো। আমি কিন্তু কথা দিয়েছিলাম। থ্যাংক ইউ স্যার, আমি অবশ্যই দেখবো, দেখে আপনাকে জানাবো। আজকে লাইভটা এখানেই শেষ করছি।